sana guys, dimulai nih. Ada Black Cloud, ada Bestino Komen, ada Toretto sana guys. Toretto nampak nih guys, sudah datang nih Toretto sana guys. Bestino Komen. Kita awali dengan si hijau nih guys. Nah, bisa apa sana guys nih guys? Kita coba kode FYP guys. Di belakangnya guys. Masuk Aljabar sana guys. Wah, asik. Esran gas. Elegante guys, elegante. Munaro, Nurcintama di elegante sana guys, masuk Aljabar. Di belakangnya nih guys, sambung lagi sana sama Gendis. Wijaya Tran. Masuk lagi arah Aljabar sana guys. Wih, Megatron. Guys, nih ada rombongan lagi masuk Aljabar nih, trip Aljabar sana guys. Baby White. Oleng guys.
masuk Aljabar guys. Kejauhan sana guys, Dinasti nih arah Aljabaran. Nah, nampak nih banyak yang ngoyo aja guys. Fajar 61 Dinasti masuk Aljabar. Oleh guys. Wah, berani toleng nah. Si Jagur sana guys masuk. Si Jagur masuk Aljabar sana guys. Cakap terang sana guys. Komodo Star. Sudah terlihat sana guys dari kejauhan nih arah Aljabar. Mantap. Sana guys. Wih. Oh iya guys. Bragatran. Nih arah Aljabar sana guys. Sudah datang lagi sana guys nih dengan warna hijaunya nih. Resimen Sapana sana guys. Medium bus nih Taugatran sana guys. Masuk Aljabar. Iya sana guys, masuk Aljabar guys. Pengawalan sahabat. Polisi nggak boleh. Komando. Sapana sana guys. Nah ini Sapana nih. Satu lagi sana guys di belakangnya.
sudah sampai di parkiran Aljabar sana guys. Sudah kumpul di sini bis-bisnya nih. Trip ngabuburit 30 Maret Aljabar sana guys nih. Wah, mantap guys. Celestia nih guys nih. Ada Toretto nih, ada Besti Dokumen tuh guys, ada Valentino nih. Ramai sekali cina guys. Trip Aljabar di 30 Maret. Sangat penuh guys. Ada dinasti juga di sebelah sana cina guys. Wah, Aprilia style nih, Aprilia. Komodo tuh. Nih Aprilia style sih guys. Mantap nih. Bung Tommy-nya kemana Bung Tommy nih? Mantap guys nih, pada ganteng nih. Komodo lifestyle. Wah keren guys. Trip Aljabar sana guys. Nah, nampak tuh ada Elegante, ada Dinasti nih, Fabiano, ada si Jagur juga dan cekap terang sana guys nih. Mantap nih. Widih. Mantap. Jagur. Ada Sapana juga sana guys nih. Iya. Mantap. Wah, ada baby white tuh di pojok.